Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, popote pale mlipo, hamjambo. Kuna jambo hapa ambalo jamaa fulani aliniuliza swali, na nimeona ni vema hilo swali tuliongelee ili kila mmoja akapate kuelewa, kwa maana ni swali la maana sana na ni swali la kujenga. Jamaa aliniuliza ya kwamba kwa nini Mungu Baba yetu aliye juu mbinguni, ambaye anampenda mwanadamu, hakumuangamiza Ibilisi alipoharibu kutoka juu mbinguni. Mbona Mungu hakumuangamiza, akamwachilia hivyo mpaka Ibilisi akakuja kumwangusa mwanadamu? Huenda swali kama hili wengi tumejiuliza, ni kwa nini Mungu hakumuangamiza Ibilisi, akamwachilia mpaka Ibilisi akakuja iangusa dunia, na ile hali Mungu alikuwa na uwezo wa kumwangamiza huyo Ibilisi. Hata wewe huenda umejiuliza hili swali, lakini kabla sijajibu hili swali, kuna wazo hapa ambalo ningependa ulifikirie. Tuseme kuna mwalimu mahali. Huyu mwalimu anawafundisha wanafunzi, lakini mwanafunzi mmoja ametokea amewaambia wanafunzi wengine ya kwamba huyu mwalimu anawadanganya, hajui hiyo hesabu. Sasa mwalimu anafaa afanye nini? Mwalimu akimfukuza huyu mwanafunzi, amwambie sitaki kukuona kwa darasa langu, amfukuze kabisa au amfukuze kutoka kwa shule, basi wanafunzi wengine watasema, umeona sasa, yule mwanafunzi alijua ya kwamba yule mwalimu alijua ya kwamba huyu mwanafunzi anatuambia ukweli, ndio maana yule mwalimu akamfukuza. Mwalimu mwenye hekima na maarifa hawezi akamfukuza yule mwanafunzi kutoka kwa darasa eti kwa sababu mwanafunzi amemwambia ya kwamba we mwalimu unatudanganya, hujui chenye unafanya. Mwalimu mwerevu anamuita yule mwanafunzi, anamwambia sasa, umeona ya kwamba sijui chenye ninafanya, chukua hii chokaa. Hebu sasa tuonyeshe formula yako mzuri yenye tutatumia kufanya hii hesabu. Na mwalimu anajua vizuri huyu mwanafunzi hajui, ni kudanganya, anadanganya wanafunzi wengine. Sasa akimpa nafasi ya kutosha, yule mwanafunzi mwenyewe atajionyesha kwa wanafunzi kuwa alikuwa anaongea maneno yasiyofaa mbele ya mwalimu. Hata Baba yetu aliye juu mbinguni alipoona Ibilisi amewadanganya malaika juu mbinguni, akawaambia malaika ya kwamba huu sio mfumo ambao Mungu anatakikana kuutumia. Sasa Mungu akamwachilia aendelee kuishi, ndio angalau aonyeshe mfumo wa utawala ambao unafaa. Sasa Ibilisi amejaribu kuonyesha huo mfumo. Leo hivi mimi na wewe tunamtambua ya kwamba kumbe mfumo wa utawala alikuwa anataka kuuleta ni mfumo wa kuharibu, kuangamiza na kufanya hivi vituko yote yenye anafanya katika uso wa dunia. Sasa hata akimharibu, akimwangamiza, sasa
malaika juu mbinguni, wale ambao walibaki watasangilia, watasema kumbe huu mfumo alikuwa anatuambia ukuwa mfumo sahihi. Tuseme hata wale ambao wanapigania kiti cha urais, ukiwaangamiza, ukiwaua, watu watasema ya kwamba fulani asingeuliwa, leo hivi ndiye angekuwa rais. Sasa kitu ufanye ni kumwajiria awanie hiyo kiti cha urais, aanguke. Akianguka muendelee kukaa na yeye, ili watu wote wajue ya kwamba hata umuweke mahali ministry, ndio watu waendelee kuona kumbe hata ungechukua urais, mfumo ambao ungeuleta katika hii nchi ni mfumo hatari. Sasa hata Mungu alimwachilia Ibilisi, ndio kila mmoja, malaika juu mbinguni wajue ya kwamba alikuwa anawadanganya, wanadamu wajue ya kwamba alikuwa anawadanganya. Mfumo wake ni mfumo wa uharibifu. Ndio maana Mungu hakumwangamiza Ibilisi, na angemwangamiza Ibilisi ule wakati kulikuwa na watu wachache sana katika uso wa dunia. Saa hii watu wangekuwa na hadithi ya kwamba kuna mwenye alikuwa anataka kuongea ukweli, Mungu akaona huyo jamaa anataka kuongea ukweli, kwa sababu ya chuki, Mungu akamwangamiza. Wanadamu hata malaika wengine juu mbinguni wangefikiria hivyo. Sasa ndio maana Mungu akamwajiria kila mmoja, hata wale malaika ambao alidanganya. Acha nikuambie siku ya leo, hata wale malaika ambao Shetani aliwadanganya kutoka juu mbinguni, leo hivi wamemgundua, kumbe ulitudanganya. Kumbe mfumo wa utawala ulikuwa unasema ya kwamba ni mfumo ufai juu mbinguni, kumbe ulitudanganya. Hata wanadamu sasa wanaona kumbe ulikuwa unatudanganya. Sasa kila mmoja amemtambua Ibilisi, ndio maana Baba yetu akamwajiria ili mimi na wewe tumtambue vile tumemtambua hivi. Glory and honor be to God.